ঠিক আছে তো কই যাইবেন আমরা তো কাম না I50 BJP gunda bahini against sobo sang saijang borno kes klaika kiaba police borno kon oi guru tibi aro borno kun te togia aboti besang kok salaika jodina ok 24 ঘন্টা ni bisingo jodi borno bor police rom yanta aboni next step sun hairo tibi kok sai sun aboni step na police rok saka sungaro malaika inja malaika borok sawo sun abo hairo tibi pathongnai pathomang jagolo nang kaganorok hairo tibi kok sadi since kam sing khaina police ni kam sing khaina au kung manang ko krai nong jumana sang bujika kanaka naika kagos bo deputation ka ho ni to me police station sing tini oro ma pemani karon no ma tangai 2 tarigo chini tripura mothani tinjon kase beneficiary hisebe blogo besi chairman ni aro soi khaina thaga hazarawo bjp I50 ni mafia borok
30-40 জন গেড্রিন হয়ে বরক ছয় রিলিয়া এরপরে আজ 3 মঠা ছয় নাইনে বরক দামা চাপা খাই বুকা অবন প্রটেকশন এখানে 3 মঠানি বরক বতঙ্গ ফলস আপনার তিনি আইপিটি বিজেপি গুন্ডা বাহিনী বরক ফলস এলিগেশন দিই চিনি 3 মঠানি 6 জন বরং এগেন্স বরক এফআইআর লস খাইকা ফলস এলিগেশন তিনি উইথড্র খাইনা বাদে जों बाध्य अंखा 3 मठा बोरै मठा चला ताई इउ जतको जों खायो आरो जों थानाबो डेपुटेशन दिखा जाते आ केस न इमिडिएटली এটা फल्स एलिगेशन आ केस न उइथड्र खाइनानै थन अबन चिन दाबि तंनाय ते गेसा अंखाय बे चिनि मंगिया कमी आदि ब्लग बीजेपी I50 गुना बाहिनी जे माजे माजे थाइमानि अबरक मथाजन नथन ते इंखाय अबरनि दाबि चिनि डेपुटेशननि और दाबी जदि प्रशासन आबन इमिडिएट एक्शन नाया अंकाय जदि आज चिनी बरक न 3 मठानि आदम सन रमनानि पुलिस बाध्य अंकाय जों ब चिनी 3 मठानि नंगै ग्रेटर मुभमेंट जों खायनानि बाध्य अंकाय 15 नागाद 3 मठानि साकुटा अनुमान 200 बर' थानाव डेपुटेशन ना साइलेटा थाइमान उद्देश्य बे 2 तारिख ब्लग जे बीजेपी I50 एलायंस राय 3 मठा फिसा प्लेस संनायमोन बेफार तैबो आबन परे थानाव उभय पक्षनि केस बुंनोसा आबन बेफार मठानि एगेन्स्ट जे केस रिजार्व आबो फल्स केस ने बर उइथड्र नबे कालसा मेमोरेंडम सुबि जमा